बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जी हम देखेंगे कि कारीगर लोग जो हैं वो अंडे का हलवा कमर्शियल तरीके से कैसे बनाते हैं। तो आज हमने एक स्पेशल कारीगर को बुलाया है अंडे का हलवा बनाने के लिए। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अब हम शुरू से देखेंगे कि हमारे जो कारीगर साहब हैं वो अंडों का हलवा किस तरीके से बनाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होगी। यहाँ पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और दूध डाला गया है। दूध के अंदर अंडे डाले गए हैं। तकरीबन 22 अंडे 21 अंडे कारीगर साहब डाल चुके हैं और ये 22वां अंडा हमारे सामने डालेंगे और ये 22 अंडे डालकर इनको फेंटा जाएगा। हालांकि मेरे ख्याल से अगर अंडे पहले फेंट कर डाले जाते तो ज़्यादा भी मुनासिब थे, लेकिन जो कारीगर लोग हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो 22 अंडे 4 किलो दूध में डालकर इनको अच्छे तरीके से फेंटा जाएगा और इस हद तक फेंटा जाएगा कि ये बिल्कुल दूध के अंदर यकजान हो जाएँ, मिक्स हो जाएँ और उसके बाद इसकी पकाई शुरू होगी। बिल्कुल बहुत थोड़ी सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसके अंदर, लेकिन सिर्फ इसका ट्रिक जो है वो यही है कि इसकी तरतीब सीधी रखी जाए और अंडे की मेहनत से इस हलवे को पकाया जाए तो बहुत मज़े का हलवा बनता है। तो अब इसको मिक्स किया जा रहा है, अच्छे तरीके से फेंटा जा रहा है। 2 से 3 मिनट या 4 मिनट लगेंगे इसको अच्छे तरीके से फेंटने के बाद। हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। अच्छे तरीके से अंडे फेंटने के बाद अब इसको लाया गया है चूल्हे पर और यहाँ पर इसको पकाया जाएगा। ये बड़े वाला कमर्शियल चूल्हा है, लेकिन ये चूल्हा कढ़ाई के लिए मखसूस नहीं है, इसलिए कारीगर साहब एतराज़ कर रहे हैं कि ये जो चूल्हा है ये फ़ेल है। इसके लिए चौड़े वाला चूल्हा चाहिए होता है जिस पर कढ़ाई को चारों तरफ से जो है वो अच्छे तरीके से आग मिल सके, लेकिन इसकी आग सेंटर में रहती है। लेकिन चलें, थोड़ा सा फालतू टाइम लग जाएगा लेकिन बन जाएगा। अब इसको लगातार चम्मच जो है वो चलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर जो अंडे हैं वो नीचे बैठ कर नीचे ना लग जाएं या इसकी शेप ख़राब ना हो जाए। सिर्फ 2 से 3 अदद इलायची शामिल की गई है और अंडे हैं और 4 किलो दूध है और 22 अंडे हैं और 3-4 अदद सब्ज़ इलायची है। ये डालकर इसको पकाया जाता रहेगा, लगातार इसकी चम्मच चलती रहेगी। जितने भी टाइम इसको पकाना है इसकी चम्मच जो है वो नहीं रुकनी चाहिए, चम्मच लगातार चलती रहनी चाहिए। तो यही ट्रिक है इसके अंदर और आप भी इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या ये तरीका पसंद आता है तो आप मेहनत कर सकें तो आप ज़रूर आप ही ये काम करें और अंडों का हलवा बनाएं। तो ये जनाब तकरीबन आधा घंटा 25 मिनट पकने के बाद ये शेप में आ चुका है। अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है और अंडे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर पक चुके हैं, इसलिए अब ये इसकी शेप जो है वो काफ़ी गाढ़ी हो गई है और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूध खुश्क होना शुरू हो गया है। अब दूध खुश्क होगा तो उसके बाद जो है वो इसकी तैयारी मुकम्मल होगी। इसके अंदर ज़्यादातर मेहनत ही है और ख़र्चा तो ज़ाहिर है ही है, लेकिन मेहनत बहुत है कि लगातार जो है वो चमचा चलाते रहना है, इसके अंदर रुकना नहीं। और जनाब रात का टाइम है और बिजली कभी आ रही है कभी जा रही है, लगातार कभी रोशनी हो जाती है कभी अंधेरा हो जाता है और कैमरा वर्क भी आपको शायद इतना मुतासर कुन ना लगे, लेकिन हलवा बहुत मज़े का बन रहा है। यकीन करें कि बहुत ही एक टेस्टी चीज़ बनेगी। तो इसको लगातार जो है पकाया जा रहा है। तकरीबन 40-45 मिनट हो चुके हैं हलवे को पकते हुए। तो ये जनाब हमारा अंडों का हलवा सर्दियों की ख़ास सौगात बन रही है, जो कि बनने के बाद बहुत ही एक मज़ेदार चीज़ तैयार होगी। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें। तो ये अब आप शेप इसकी देख सकते हैं। अब ये दानेदार हो गया है, इसका दूध जो है वो फट चुका है और अभी तक इसके अंदर चम्मच नहीं रोक रहा, लगातार इसको चम्मच चलाया जाता जाएगा। और अब इसके अंदर पानी नज़र आना शुरू हो गया है, क्योंकि जब दूध फटा है तो ज़ाहिर है उसका पानी अलग हो जाता है और उसका जो बाकी मटीरियल है दूध का वो अलग हो जाता है। अब एक और चमचा मंगाया गया है जो कि स्पेशल हलवे के लिए चम्मच होता है बड़े वाला एक को, इसके अंदर इसको पकाया जाएगा। तो लगातार जो है वो चलता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं दानेदार हो चुका है, दूध फट चुका है और दानेदार किस्म का हलवा जो है वो तैयार होगा इंशाअल्लाह। तो हमारे साथ रहिएगा। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हलवा अंडों का जनाब तैयार हो रहा है और जनाब को 1.25 घंटा पकने के बाद अब जो है ये हलवे की शेप में ऐसा ऐसा आ रहा है। इसको लगातार पकाते जा रहे हैं। अब इसके अंदर घी शामिल करेंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए, इसके अंदर घी शामिल नहीं करना। यहाँ पर इसके अंदर जो है वो तकरीबन आधा किलो के करीब घी शामिल होगा, लेकिन जो हमारे कारीगर साहब हैं वो घी चूँकि हल्की क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें दिखाने नहीं दे रहे कि घी कौन सा डाल रहे हैं हम। बस घी डाला जाएगा इसके अंदर। आप अगर घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या अच्छी क्वालिटी का हलवा बनाना चाहते हैं तो देसी घी इस्तेमाल करें या मक्खन इस्तेमाल करें तो अच्छी बात है, वरना जो कमर्शियल के लिए इस्तेमाल होता है उसके अंदर सस्ते वाले घी और हल्की क्वालिटी की चीज़ें शामिल हो जाती हैं।
یہ گھی ڈالنے کے بعد یہ دیکھیے جی ہمارا حلوہ جو ہے وہ لگاتار پکائی اس کی جاری ہے۔ اب اس کو 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے اور اس کا پانی الگ ہو گیا ہے اور گھی کی وجہ سے اس کے اندر چمک آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب اس نے کلر بھی چینج کر لیا ہے کافی حد تک، اور جب یوں پکتا جائے گا اس کا کلر جو ہے وہ انڈوں والا کلر جو ہے پیلا وہ ہوتا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس فارمی انڈے ہوں تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا فوڈ کلر بھی شامل کر سکتے ہیں، یلو کلر کا، تاکہ اس کی جو شیپ ہے یا شکل ہے وہ انڈوں والی ہو جائے۔ اب اس کو لگاتار پکایا جاتا جا رہا ہے جی، یہ دیکھیں تقریباً 1.25 گھنٹے ہو چکے ہیں اور ابھی تک جو ہے اس کا پانی خشک نہیں ہو رہا۔ یہ حلوہ تو تقریباً ہمارے کاریگر صاحب کے گلے پڑ گیا ہے کہ وہ تنگ پڑ گئے ہیں کہ جی بہت ٹائم ہو گیا ہے لیکن حلوہ تیار نہیں ہو رہا، اب اس کو کس طریقے سے بنایا جائے۔ بہرحال لگاتار چولہا جل رہا ہے اور وہ کام چل رہا ہے۔ لیں جی خدا خدا کر کے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں اور 2 گھنٹے کے بعد یہ حلوہ جو ہے اس شیپ میں آیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی مکمل طور پر خشک ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر جو ہے صرف وہ ڈرائی مٹیریل نظر آ رہا ہے اور اب اس نے گھی بھی چھوڑنا شروع کر دیا، لیکن ابھی تک اس کو لگاتار پکایا جاتا رہے گا، ابھی تک 15-20 منٹ اور لگیں گے۔ تو یہ حلوہ بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے، تھوڑا مشکل ہے، محنتی ہے۔ لگاتار اگر آپ اس کا چمچہ چلا سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور بنائیں اور ٹرائی کریں انشاءاللہ۔ یہ حلوہ کھانے میں ویسے بہت مزیدار ہے اور دیکھنے میں خوبصورت بنتا ہے۔ اب اس کی خوشبو آنا بھی شروع ہو گئی ہے، جوں یہ اس کو بنائی ہو رہی ہے اس کی، اب تو اس کی خوشبو نکلنا شروع ہو گئی ہے اور بہت مزے کی لگ رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز اچھی بنی ہے۔ تو اس کے اندر ½ کلو چینی شامل کی گئی تھی، وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکا۔ اس کے اندر آپ حسب ذائقہ جو ہے وہ میٹھا ڈال سکتے ہیں، ½ کلو ڈال لیں، 1 کلو ڈال لیں، تقریباً ½ کلو چینی جو ہے اس کے اندر شامل کی گئی ہے۔ تو اگر آپ اس کے اندر زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو زیادہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، ویسے میٹھا بعد میں بھی یہاں پر بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر آپ پہلے تھوڑا سا میٹھا ڈال کے اس کو پکا لیں اور پھر اس کو بعد میں چیک کر لیں کہ میٹھا زیادہ ہے یا کم ہے، تو آخر میں آپ میٹھا ڈال کر 5 منٹ پکا لیں۔ اب اس کو ٹرے میں نکال لیا گیا ہے اور یہ دیکھیے جی یہ ہماری فائنل شیپ حلوے کی آ گئی ہے۔ ابھی یہاں پر اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیکوریشن وغیرہ بھی کی جائے گی اس کی، لیکن ظاہر ہے آدھی رات ہو چکی ہے اور بہت دیر ہو چکی ہے، تو شاید میں ریکارڈنگ اس آگے نہ کر سکوں کہ اس کے اوپر ابلے ہوئے انڈے ڈالے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ حسب توفیق اور حسب ذائقہ آپ جو ہے وہ ڈرائی فروٹس اس کے اوپر ڈال کر اس کو آپ گارنش کر سکتے ہیں۔ تو مین جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے انڈوں کو دودھ میں پھینٹ لینا ہے اور ان کو پکانا شروع کر دینا ہے، ساتھ ہی چینی شامل کر دینی ہے، تھوڑا سا گھی شامل کر دینا ہے اور اس کو پکاتے جانا ہے۔ جب وہ خشک ہو کر دانے دار ہو جائے تو آپ نے اتار لینا ہے اور اس کو اسی طریقے سے بھون کر آپ نے سرونگ کر دینی ہے۔ بالکل سمپل سا اور آسان سا فارمولہ ہے انڈوں کا حلوہ بنانے کا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر اگر پہلی بار آئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔